Assalamu alaikum viewers, I welcome you to your learning channel. Manezi video mogab mugi dabare WordPad basic word processor program asta. Mane WordPad shmo metanen text hora lika kanen, shmo metanen paper hora type kanen. WordPad as notepad kada zyad taraqi yafta asta, lekin Microsoft Word kada sadatar asta. It means Microsoft Word as kada advanced asta. और शमो मेतनिन मनेजु बेहतर कारारा कनिन और अगर मनी कंप्यूटर शमो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं अस्ता बाज़म शमो कारखुरा از मने वर्डपैड पूरा मेतनिन याल मोमाई संतरफी वर्डपैड मने स्टार्ट मेन्यू माइन बस از इंज मने विंडोज एक्सेसरीज माइन बस उसके बाद इंज बले वर्डपैड क्लिक मने ओके वर्डपैड अमात माइन जेजु पेश एक टेक्स्ट लिखा कदा बुदुम अमोर ओपन मुनुम जैसे कि नहीं ओपन शुद फर्स्ट किन शमो इन जगो चीज लिखा कदेन और शमो में खाइन एक नौ पेज दश्ता बाशिन बस शमो सिंपली उरा शॉर्टकट दश्त्रुई शॉर्टकट स्टोरा उर्दा में तनेन सिंपली शमो अजबले कीबोर्ड को कंट्रोल एन प्रेस कनेन बस एक नौ पेज माया मुगा शमो में खाइन एर सेव बेलिन याना अगर शमो इस जरूरत शुमना बुदक बस डोंट सेव कनेन अगर इरे ज़रूरत दश्तिन बस इरा सेव कनेन फिलहाल मायर ज़रूरत न दरोम बस मायर बले डोंट सेव क्लिक मुनुम ओके एक नौ पेज अमात मने अजी माई मो मने फाइल कंट्रोल एन या कि बले फाइल न्यू अमादा शमो एक नौ पेज और में तनेन अगर शमो ऑलरेडी अगो टेक्स्ट टाइप कदेन बस और में खाइन ओपन कनेन बस सिंपली बले हमजू जाए राफ्ता बले हमजू फाइल क्लिक कदा शमो उरा ओपन में तनेन या बस शमो अजिंज के अस्ता बले फाइल बाइन बले ओपन बाइन बस हमो फाइल पैदा कदा बले शे क्लिक कनेन ओपन मुशना इलावेज अगर शमो में खाइन फाइल को सेव कनेन बस बले सेव क्लिक कनेन अगर शमो में खाइन दगो दिगा फॉर्मेट सेव ना या दमजी फॉर्मेट बस शमो उरा सेवेजम में तनेन अगर शमो में खाइन की अमी टेक्स्ट रखी लिखा कदेन प्रिंट शुना प्रिंटर कनेक्ट अस्ता द कंप्यूटर शमो बस शमो में तनेन अजिंजी बले फाइल अमादा बले प्रिंट अजिंजी प्रिंट कनेन और अगर पेशस प्रिंट का दो शमो में खाइन एक दफ़ा बिंग करनेन कि शमोरा मी टेक्स्ट शम चतोर शो मुशना बस बले प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कनेन बस एंटर शमोरा निशान मिदा कि टेक्स्ट शमो एनजी वाला माया अगर शमो प्रिंट करने बदन बले प्रिंट क्लिक कनेन अगर शमो में खाइन हम सेटअप हम पेज हो कनेन बले पेज सेटअप क्लिक कनेन अगर शमो में खास दिन जूम कनेन बस एंटर जूम में तनेन जूम आउटम बस में तनेन शमो इलावे जो शमोर में खाइन टू पेज बाश अगर टू पेज अस्ता बस टू पेज निशान में दा वन पेज निशान में दा बस बले क्लोज प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कनो बस ये जेंज क्लोज मुशना बले फाइल माई बले पेज सेटअप अजिंजियम शमो सेटअप पेज को में तनेन अगर शमो में खाइन हमें फाइल दा ईमेल अगो का सेंड कनेन बस सेंड इन ईमेल में तनेन दबारे वर्डपैड अगर में खाइन अगो हेल्प बस बले एनजी क्लिक कनेन अगर शमो में खास देने क्लोज कनेन बले एग्जिट क्लिक कदा ई क्लोज मुशना या बस शमो इरा जिंज क्लोज में तनेन अजो बाद दबारे क्विक एक्सेस टूल बार शिगब मगे अगर शमो में खाइन के चंद चीज़ा मने जी पिन शुना बस शमो बले एनजी क्लिक कदा अजिंजी देंजी शॉर्टकट चीरा जोर में तनेन हर कुदम शि दकार शमो بود बले एमजो क्लिक कनेन हर कुदम शि दकार शमो ना بود अजिंजी टेक निशान चीरा डिसेबल कनेन बस वो जिंजी गायब मुशना ओके इंज मागो चीज लिखनम Technology is important for everyone in this era. ما अगर मैं खाइम एर सेलेक्ट कनुम तमाम शे मा जिंजी लेफ्ट क्लिक कर एर कश कनुम बस एंटर सेलेक्ट मुशना इलावे जो द सियक जाइश मा क्लिक एश्ताज बले कीबोर्ड कंट्रोल र कद ए प्रेस नुम बस ये तमाम शेर सेलेक्ट मना कंट्रोल आल मना या अगर मा में खाइम द डबल क्लिक कन सेलेक्ट कनुम तमाम शेर बस इतरम मुशना डबल क्लिक कनेन डबल लेफ्ट क्लिक बस इधर शमो एर सेलेक्ट में तनेन अगर शमो में खाइन एरा जिंज कट कनेन और द दिगा जाए पेस्ट कनेन मतलब ये जिंज गायब शना और द दिगा जाए बोरा या द नेक्स्ट लाइन बाया बस शमो बले कट क्लिक कनेन जैसे कि जिंज राफ्त गायब शुद बस द इंज मो में खाइ द नेक्स्ट लाइन बाया बस कंट्रोल वी मुने बस ये मिंज माया अगर शमो में खाइन कॉपी एमजिर क्रिएट कनेन बस सेलेक्ट कनेन मुकस जायरा
مقص تكست ورا بس بلي كوبي باين بس ما میخوایم the next line paste شونه control V منم control V یا شما زنج بلي paste كليك ميتن اگر كت كدني استن shortcut شي control X استا بليش كي باين شمور shortcut شرم شومنا اگر copy كدني استن بس shortcut يزو control C استا بلي copy كي ماين انجي شمورا شومشنا control plus C को shortcut شي استا ما یک دنيشر delete منم اوكي زو بعد مني فونت كي استا دیگه چیزار مو پرفورم منی مایر سلیکت منم تمام شده اگر ما زنج میخوایم تکست را ستایل شیر یا فونت شیر چینج کنم بس ما بله فونت مایم از اینجا گو فونت که خوش ما دور سلیکت منی از بعد از این شما میتونین سایز شیر کلان کنین ایم سایز شیر کلان منه ایش که است سایز شیر ریزه منه شرینک فونت گرو فونت شرینک فونت ریزه کد علاوه زو د تا گیرز مو استا بی مطلب بولد بله بولد کلیک کنین ای رقم زره ڈینس منه کم زره موٹم ده واپس اگر میخواستین ای تین شونه بس بله امزی کلیک کنین بله بی ای دیسیبل مشنه اگر شما میخواین امی تکست شما کم زره کیل بایا بس بله امزی ایتالیک آی کلیک کنین ای امی تر ستایل استا چینج منه کم زره کیل مایا بس واپسی بله امزی کلیک کنین دیسیبل مشنه روست بلیکا مشنه اگر شما میخواین امی تکست شما د تایش لکیر بایا اندرلاین چونه بس بلینزی کلیک کنین اندرلاین منه تکست شما اگر شما میخواین که واپسی دیسیبل شونه بلینزی یو کلیک کنین بس دیسیبل منه اگر شما میخواین بله تکست شما لکیر بایا بس بلینزی کلیک کنین استرایک ترو بله تکست شما لکیر مایا اگر شما میخواین واپسی دیسیبل کنین واپسی بلینزی کلیک کنین بس دیسیبل مشنه اگر شما درو میت پیپر جور کده رایی استن و رونجی ایک سکویر مایا یا که ایک سبسکریپت مایا شمور لیکا کدنی استن و شمور چطور منن اگر موبیلی اینجی لیکا کنی ایکس مایا یک دفعه فونت شیر سیمپل منم ایکس سلیکت کده از اینجی ایک سیمپل فونت میگرم اوکی اینجی ایکس لیکنین اگر شما میخواین ایکس ده سبسکریپت مطلب ده تا بایا بس اگر شما تو لیکا کنین بس کلان لیکم شه اور شما میخواین ریزه باید تا بس اور چطور میتونین شما سیمپل باین ده اینجی بلی سبسکریپت کلیک کنین بس اینال تو بدین ای ده تا لیکمش نه و امیتر اگر شما میخواین تو ده بال باید بس از اینجی دیسیبل کده بلی سوپر اسکریپت کلیک کنین تو بدین بس ایتر کلان ده بال لیکمش نه ریزه ده بال لیکمش نه اگر شما میخواین ای کلان باید ایتر ریزه والا نه است بس دیسیبل کنین از اینجیر ما دیسیبل نم تو بس اگر شما ده سوپر اسکریپت ده کار شما ہے اول باید بلیش کلیک کنین بس تو اوکی ما لکا کدنی استم پلس اگر ما اینج پلس لکا کنم ای باز ده بال لکا مشنا ما عمل مورم سوپر اسکریپت از اینج دیسیبل نم اینال پلس لکا نم ای ده اینج لکا مشنا ما میخوایم لکا کنم تو ایکس سکویر تو میدم بس ایکس میدم بس اینال باز اگر ما تو بدم ای انتر کلان لیکمش نه بس ما باید اول چکار کنم بله اینجا سبسکریپت بایم کلیک کنم سوپر اسکریپت بس تو بدم بس ای انتر ریزه لیکمش نه دبال بس ما مور واپسی دیسیبل نم اوکی از او بعد شما میتونین از اینجا فونت را کلر چینج کنین تکست کلر ریڈ از اینجا کلر چینج شد از این شما میتونین بس پشت لکایی را کلر بدین کلر شد ما میخوایم اینجی نو کلر باشه کلر نباشه بس بله نو کلر کلیک کنین اگر شما میخواین کلر باشه بله زیباین انتر کلر دادم شد ما فی الحال نو کلر منم سیمپل منم اور ٹیکسٹ شدم بلیک منم اوکی علاوه زو منه پیراگراف نالی مای میخوایم اگر کم زره پیش بوره بس ما بلینزی کلیک منم انکریز ایندنت پیش موره اگر ما میخوایم واپسی پس باید ما منه دیکریز ایندنت مایم اوکی علاوه زو اگر شما میخواین کی 1 2 3 نمبر تا بوره یا که بس سیمپلی اگو سرکل یا سکویر باشه اینجی بس شما میتونین بلینزی کلیک کنین start a list
از این شما میتونین سلیکت کنین د کدام فورم باید د کدام صورت باید 1 2 3 والا باید یا ایتر سرکل والا باید ای بی سی باید ای بی سی د کلان الفابet باید د رومن باید د رومن منی کپیتل ش باید بس شما اگر میخواستین دیسیبل کنین بلینزی کلیک کنین دیسیبل میشه بس از اینجا که است شما کلیک کردین اینجا امی دیستنس تکست شما را چینج منا یعنی از اینجا تا اینجا منی تکست مو چی قصد دیستنس یا فاصله است شما از اینجا میتونین ایرا چینج کنین کم شد کم زیاد شد مزید زیاد شد فول زیاد شد ما از اینجا بگیرم 1.0 اوکی علاوه زو اینالی تکست مو اینی دغول نیست ما اگر میخوایم اینی تکست که است دغول باید اور دیستنس از لیفت ساید اور رایت ساید برابر باشه بس ما بلینزی کلیک نم سنتر شورتکت چی است کنترل ای یعنی دغول نماد اگر ما ایرم میخوایم دغول باشه بس ما بلی کنترل بلیزی کلیک نم یا کنترل ای از بلی کیبورد میزنم بس او دغول ما اگر ما میخوایم ای د لیفت بورا بس بلیزی کلیک منم اگر ما میخوایم د رایت بوره بس بلیزی کلیک کنم اگر شما میخواین نه میتر برابر بای بس بلینزی کلیک کنین منی اپلیکیشن اکثر مو اینجا یورس اوبیدینتلی که لیکم منی بسی د رایت ساید ما شما اگو چیز لیکه کنین د لیفت ساید بس امور سلیکت کنین بس بلی ازی کلیک کده شما ایر د رایت ساید آورده میتونین ما فی الحال ایر د لیفت ساید میخوایم علاوه زو بلی پیراگراف از این شما میتونین دیستنس را برابر کنین ایر سیتینگز خود شما میتونین منی دیستنس چقدر باشه یا دیگه سیتینگز هسته باز اگر شما میخواین منیزی اگو پیکچر انسرت کنین بس بلینزی پیکچر کلیک کنین بس شما زینجا اگو پیکچر گرفته میتونین desktop YouTube elements ما از اینجا یوتیوب رم سلیکت کردم اوپن بس از اینجا شما یوتیوب آورده میتونین سایز از اینجا میتونین ریزه کلان کنین تیم که یعنی دبل هیدید ایرو شمور شو شده زوبا شما ایرا ریزه یا کلان میتونین اگر شما در اینجا کورنر کلیک کنین بسیر کش کنین بسی هم هایت شده هم ویت شده یک وقت ریزه یا کلان منه ما یک دفعه ریزه منم اگر شما میخواین جگهش رو چینج کنین بس از اینجا میتونین ریسایز relative to original picture size horizontal چقدر باشه vertical چقدر باشه مایرا 30 میگیرم سایز ریزه شد علاوه زو منی پین ड्राइंग موری ड्राइंग را ما شمور در منی پریویس ویدیو گفته بودم شما را بس شما میتونین منیز یه چیز درا کنین گرمو منی پریویس ویدیو کور کرده بوده اگر شما میخواین ایرا سیل کنین بس شما میتونین منی پریویس ویدیو بورین اور اورا سیل کنین که منیزی چطور کارامشنا یا مو چی سیٹنگز داره منیزی اوکی ریال کلوز نه ایر ما ڈیلیٹ نم از بلی کیبورد کی بلی ڈیلیٹ کلیک کنین بسی ڈیلیٹ منایرا اگر ما میخوایم که اینجا دیت ان تایم باید بس بغیر از یک شما دیت ان تایم رینج شما خود شما تایپ کنین شما سیمپل بلینزی دیت ان تایم کلیک کنین بس از این شما فورمیت شیر سلیکت کنین که دمنه کدام فورمیت باید اوکی 19/8/2000 اول year رو برده شما رو چینج هم میتونین 18 August 2019 اگر ٹیکسٹ در اینجا کافی زیاد است اور شما میخواین از منیزو یک پارتیکولر ورد را سرچ کنین فایند شونا پیدا شونا بس بلینزی فایند کلیک کنین اینجا لیکا کنین فور ایگزامپل ما از اینجا میخوایم امپورتنت را فایند کنم بس فایند نیکست امپورتنت فایند شد در اینجا کینسل ریپلیس ما اگر میخوایم امپورتنت را ریپلیس کنم که وایتل بس ما اینجا وایتل لکنم
اوكي بلي ريبليس كليك نوم ريبليس مشنا جايش تشين مشنا اي از جا امبورتنت فايتل لما اگر ما میخوایم تمام شر سلیکت کنم از اینجا ما ارکش نوم انتر تمام سلیکت مشنا یا डबल क्लिक منم امی पूरा लाइन सेलेक्ट مشنا या बस ما از بله कीबोर्ड कंट्रोल ए منم تمام सेलेक्ट مشه علاوه زو اگر ما میخوایم تمام شی یک دفعه سلیکت شونه بس بلنزی سلیکت آل کلیک منم تمام شی سلیکت مشنا بعضی سن مو دیگه اوپشن مو استا ویو شما میتونین زوم کنین زوم اوت اگر کافی زیاد زوم اوت کردین شما میخواین कि ऑटोमेटिकली द एक क्लिक भले 100% वाला बाया बस भले 100% क्लिक करें 100% नालिन शमोरा रूलर शो शुदा रही अगर शमो में खाने डिसेबल करें ब्लेंजी क्लिक करें रूलर डिसेबल शुद वापसी ब्लेश क्लिक करें ई इनेबल मुशना इंजी स्टेटस बार अस्ता कि जिंजम शमो जूम इन या जूम आउट में तनें अगर शमो में खाने गायब शुना जिंजी भले स्टेटस बार क्लिक करें गायब शुद बाजू खादी इसगिरमो क्लिक مشنا और गायब مشه بس شما زنجی بله ویو ماده ایره زنجی انیبل میکنین باز منی سیتینگز شی منی اینجی لکه یا ورد ریپ اگر شما بله نو ریپ لکه کنین اینجی انزی والا ما ریپ تو ویندو ریپ تو رولر میجرمنٹس یونٹس منی چیز باشه اینجی منی سنتیمیترز باشه اینچیز باشه پوینٹس باشه پیکاس باشه هر کدام شی شما را مناسب लगे मैंने हर कदम शिकार करनी बुदें बले हमजो क्लिक करें बस बले जो कार करें ओके इन्हीं बहुत दबारे वर्ड शमोमेतन की मैंने जे पेपर टाइप करें शमोमेतन नगो टेक्स्ट लिखा करें नगो टॉपिक लिखा करें